ताले पाकिस्तान 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 तारीख पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है दस्तूर पाकिस्तान 1973। हाँ जी, जुल्फकार अली भुट्टो ने दस्तूर पाकिस्तान की तैयारी के लिए तमाम तर सियासी जमातों का ताउन हासिल करते हुए, जब किसी मुल्क का कानून बनता है तो कोई एक इंसान नहीं बनाता, उसके लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी होती है और उनके अरकान पर 25 अरकान पर एक कमेटी बनती है। ठीक है, उस टाइम पे 25 अरकान थे, उन्होंने उन पर एक मुश्तमिल कमेटी तश्कील हुई। इस कमेटी ने दस्तूर की तैयारी के अमल को आगे बढ़ाया। दस्तूर की तैयारी में खसूसी तौर पर हस्ब इख्तलाफ की सोच और तजावीज को जगह दी गई। दस्तूरी कमेटी की रिपोर्ट पर असेंबली में बहस व मुबाहिसा हुआ। एक कानून एक ही दफा नहीं बन जाता, उसके कुछ पॉइंट होते हैं जिसपे बहस की जाती है, नहीं हमें ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी रोशनी में चंद मजीद तजावीज शामिल की गई। उसकी वजह से और कुछ चीजें ऐड की गई इसमें। ठीक है, इस तरह दस्तूर साजी का काम मुकम्मल हुआ और 14 अगस्त 1973 से इसे बाकायदा तौर पर नाफिज किया गया है। अगर कोई पूछे कि ये कानून जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो कौन सा है, तो आपने कहना है दस्तूर पाकिस्तान 1973। और कब से नाफिज है? 14 अगस्त 1973 से। अब पढ़ते हैं जी इसमें क्या अहम निकात हैं। दस्तूर पाकिस्तान के चंद अहम निकात। दस्तूर इस्लामी नोयत का है। क्या होगा? इस्लामी नोयत का है। कोई कानून इस्लामी असूलों के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, तो इसमें बनने वाले तमाम कानून पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वही होंगे जो इस्लाम ने हुक्म दिया है। मुल्क में वफाकी निजाम कायम किया गया। पाकिस्तान को 4 सूबों में पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान और वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल एक वफाकी रियासत होगा। वफाकी बनाया गया, उसे 4 सूबों में बांट दिया गया। ठीक है, हर सूबा अपना अपना जिम्मेदार खुद होगा। उसके सब सूबों को के वजीर आला को उनके इख्तियारात दिए गए। तीसरा, मरकज और सूबों में इख्तियारात तकसीम करने के लिए सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया गया कि इख्तियारात किसको क्या इख्तियार हासिल है, मरकज में किसे हासिल है और सूबों को क्या क्या हासिल है। उसके लिए सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया गया कि हर सूबा अपना खुद देख लेगा। ठीक है, दस्तूर के तहत मुल्क में 2 ईवानी मुकन्ना कायम किए गए। ईवान मुकन्ना जहाँ पे कानून बनता है, कानून बनाने वालों को कहते हैं। ऐवान बाला का नाम सेनेट, जबकि ऐवान जरी का नाम कौमी असम्बली रखा गया। ठीक है, 2 ऐवान कायम किए गए। मुकन्ना जहाँ पे कानून बनता है, तो एक का नाम क्या है, जो बाला था उसका सेनेट, और जो जरी है उसका नाम असम्बली रखा गया। जैसे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, सबसे पहले सेनेट आता है, सेनेट में कानून बनता है, उसके बाद असम्बलियों में। ठीक है, सूबों में सूबाई असम्बलियां कायम की गई। हर सूबे की जैसे सूबाई असम्बली होती है, अपनी असम्बलियां, मतलब उनके जितने भी कारकुन है या रुकन है वो सारे उस असम्बली में आएंगे, अपने मसले पेश करेंगे कि जो जो उन्हें मसले दरपेश आ रहे हैं हर चीज। दस्तूर के तहत आजाद और खुद मुख्तार अदलिया, अदालत जो है वो आजाद होगी, वो किसी के दबाव में आके कोई फैसला नहीं करेगी, वो जो हक सच की बात होगी सिर्फ वही होगी। मरकज में सुप्रीम कोर्ट, जबकि चारों सूबों में हाई कोर्ट कायम की गई। पूरे मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है उसे सुप्रीम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और जबकि सारे सूबों में जो सबसे बड़ा है उसे क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, 2 अदलियां हैं मुल्क की, जो सारा निजाम सबसे बड़ी जो है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। मुल्क में सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, हाई कोर्ट छोटी है। मुल्क में पार्लिमानी निजाम कायम किया गया। सदर मुमलिकत रियासत का सरबराह होगा, जितनी भी रियासत है उसका सरबराह सदर, जबकि हुकूमत का सरबराह वजीर आजम होगा।
قومی اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت ہی وفاقی حکومت بنائے گی. قومی اسمبلی میں جس کے پاس اکثریت ہوگی، جسے زیادہ ووٹ ملیں گے، وہی وفاقی حکومت بنائے گی. ٹھیک ہے. جب بھی ساری جماعتوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن جیت جاتے ہیں، جو الیکشن جیت جاتا ہے اس کے بعد اسمبلیوں میں، سینٹ میں الیکشن کروائے جاتے ہیں. وہ جو لوگ جیت کے آئے ہوتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتوں میں سے جو بھی کھڑا ہے، جن کے زیادہ ممبران ہیں، وہ جسے زیادہ ووٹ ملیں گے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. اور صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے. بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. جتنے بھی انسانی حقوق ہے سب کا تحفظ کیا جائے گا. اقلیتوں کو، وہ جماعت، وہ قومیں جو کم اماؤنٹ میں ہیں، دوسرے غیر مسلم، ان کو بھی ہر طرح سے تحفظ دیا جائے گا. اب ہم پڑھتے ہیں پاکستان ایٹمی قوت کی حیثیت سے. 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس روز پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا. ہم سے پہلے چونکہ بھارت نے ایٹامک پاور بنا تھا تو اس چیز پہ بڑا غرور تھا کہ میں ایٹامک پاور بن گیا اور پاکستان کمزور ملک ہے. تو اسی کے کچھ عرصہ بعد 28 مئی 1998 کو ہم نے بھی خود کو ایٹامک ملک قرار دیا. اس روز پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت کی برتری، پاکستان کے ایٹمی دھماکے کے بھارت کے ایٹمی دھماکے کا جواب تھا. ٹھیک ہے. پاکستان نے جو ایٹمی دھماکہ کیا، یہ بھارت کو جواب دیا گیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. ٹھیک ہے. عالمی طاقتوں کی طرف سے پاکستان پر بہت زیادہ زور ڈالا گیا. عالمی طاقت جو انٹرنیشنل ملک ہیں، باقی جو بڑے ممالک ہیں جیسے کہ امریکہ، تو انہوں نے بہت دباؤ ڈالا اس چیز کا پاکستان پہ کہ وہ ایٹمی دھماکے کرنے سے باز رہے، وہ ایسا نہ کرے. مگر پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے عالمی طاقتوں کے دباؤ کو مسترد کر دیا. پاکستان نے امریکہ اور مغربی دنیا کی طرف سے عائد ہونے والی پابندیاں برداشت کی، لیکن اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا لیا. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کی پہاڑی علاقے چاگی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے. اس طرح پاکستان ایٹمی ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا. پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک ہے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں یہ پہلا ملک ہے. ان ایٹمی دھماکوں کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے. آج ہمارا سبق نمبر 3 ختم ہو گیا ہے. کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. شکریہ. اللہ حافظ.